नमस्कार नाजरीन, मैं हूं आपका अपना भाई जिगरन और आप देख रहे हैं जिगरन एजुकेशनल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा इंग्लिश का वर्ड लेकर आए हैं जो मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत से कम लोगों को इस बारे में मालूम होगा कि पर्सोनिफिकेशन आखिर क्या चीज है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन जो है वो इंग्लिश का बेसिकली वर्ड है। तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच से ये वर्ड्स निकला है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले आपसे कोई चंद बातें करना चाहेंगे कि जिस तरह आप देख चुके हैं कि हमारा 2021 का जो ईयर है, जो 2021 का साल है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमें अभी शुरुआत करेंगे हम अपनी 2022 से। तो इंशाल्लाह हमारा ये 2022 जो है ये हमारे लिए बहुत ही खुशियां लेकर आएगा इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा हमारे लिए अल्लाह ताला करे कि साबित हो जाए। हमें प्रे करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, कज़न वगैरह, करीबी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब एक दूसरे के लिए प्रे करें कि हमें 2022 में बहुत ही खुशी नसीब हो इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से प्लीज लाजमी सुनिएगा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन जो बहुत ही अच्छा वर्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसकी स्टार्ट हम करेंगे डिफिनीशन से। तो पर्सोनिफिकेशन की जो डिफिनीशन है वो है personification is a figure personification is a figure of speech in which human qualities to non living things or indoors। तो ये क्या कह रहे हैं हमें कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। Personification is a figure of speech in which human qualities to non-living things or indoors। तो personification एक ऐसा अल्फाज है जो कि इंसानों वाली खुसूसियात जब बेजान चीज में हम डालते हैं, डेट इज अ पर्सोनिफिकेशन, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखें आप, पर्सोनिफिकेशन का जो बेसिकली वर्ड है तो वो, इसको आप जरा गौर से देखें क्या है ये। पर्सन, पहले पर्सन आता है, फिर सोनिफिकेशन है पर्सन। तो पर्सन के बारे में आप जरा देखें। पर्सन आमतौर पे किसे कहते हैं? शख्स को कहा जाता है पर्सन। देखें तो आप पर्सन कहते हैं आमतौर पर ह्यूमन प्लस शख्स को। तो शख्स को हम पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सन, तो डेट मीन्स के ये जाहिर बिल्कुल यही करता है कि वो खुसूसियात, वो चीज जो इंसानों वाली, जानदारों वाली चीज अगर बेजान चीज में हम जाहिर करते हैं तो डेट इज अ पर्सोनिफिकेशन, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, अगर आप देखें, उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो हम आपको डेफिनेशन में बताएंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल कुछ जरा मेरी देखें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम अगर कहें कि लव इज ब्लाइंड, सो डेट मीन के प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। तो देखिए, अगर आप पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है कि अभी आपको समझ आएगी चाहिए।
فرینڈز دوستوں اس کا اکثر استعمال جو ہے وہ شعر و شاعری میں ہوتا ہے. شاعر جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ شعروں میں کرتے ہیں. تو دیکھیں گے آپ ذرا پیار اندھا ہوتا ہے، تو اصل میں پیار تو اندھا نہیں ہوتا. پیار اصل میں حقیقت میں دیکھیں آپ یہیں پر بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں والی ہیومن والی کوالٹیز جو ہے وہ بے جان چیزوں میں ڈالی گئی ہیں. جس کا ہوتا ہے پیار تو اندھا نہیں ہوتا، ویسے ہی محاورہ ہے، ایک شاعری ہے کہ پیار اندھا ہوتا ہے. تو اگر آپ ہماری دوسری مثال دیکھ لیں کہ جسٹس از بلائنڈ، وشواس، یقین، بھروسہ. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم ابھی کہیں کہ یقین، بھروسہ یا یقین ایک چیز ہے، بھروسہ اندھا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں بھروسہ تو اندھا نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں نے اس طریقے سے ظاہر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کہتے ہیں یار میں اگر دوسرے بندے پر بھروسہ کرتا ہوں تو میں کہوں گا کہ یار یہ تو اس پر تو مجھے بھروسہ ہے. اگر مجھے دوسرا شخص کہے کہ بھائی اس پر تو بھروسہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اگر وہ ہماری مثال لے کے یہ تو کسی پر اندھا بھروسہ کرتا ہے. تو دیکھیں گے آپ کے پرسونیفیکیشن کا ادھر بھی بہت اچھے سے استعمال ہوا ہے. اچھا، the star dancing at the moonlight to me. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ چاندنی اس کا میننگ جو ہے چاندنی رات میں ستاروں نے ڈانس کیا، ستاروں نے ڈانس کیا. تو فرینڈز اگر ہم حقیقت میں دیکھیں، ریئلٹی میں دیکھیں تو ستارے تو ڈانس نہیں کرتے. ستاروں نے کبھی ڈانس کیا ہے؟ ستارے ڈانس نہیں کرتے. تو ابھی ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل سیم ٹو سیم پرسونیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے. انسانوں والی کوالٹیز، انسانوں والی خصوصیات بے جان چیزوں میں ڈالی گئی ہیں کہ the star dancing at the moonlight to me، چاندنی رات پر تاروں نے ڈانس کیا مجھ پر. تو یہ تو ایک محاورہ ہے، ایک شاعری ہے جو شعر و شاعر استعمال کرتے ہیں اپنے شاعری میں. تو ابھی ایک دوسری مثال میں آپ کو دوں گا. The sun is smiling at to me. The sun is smiling at to me. اچھا، اس کا آپ اگر دیکھیں تو آج مجھ پر سورج کھل رہا ہے، اسمائلنگ، کھل رہا ہے یا ہنس رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک بندہ کہے کہ آج تو میں بالکل پرفیکٹ ہو کے آیا ہوں، بالکل پالوان ہو کے آیا ہوں، تو دیکھیں گے دوسرا بندہ اس کو کہے گا یار آج تو تم بڑے کھل رہے ہو، آج تو تم پر سورج ہنس رہا ہے. تو یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا پرسونیفیکیشن میں بہت استعمال ہوا ہے. تو اس میں دیکھیں گے آپ تو سن تو ہنستا نہیں ہے، مینز کہ سورج تو ہنستا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک محاورہ کیا ہے کہ بھائی سورج تو آج بہت ہی اچھا سے کھلا ہے. تو ویسے وہ ظاہر بندوں پہ کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ بات سر غور سے سنیے گا میری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک بندے نے تو بہت اچھا سا کام کیا ہوتا ہے، وہ پہلی بار کیا ہوتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آج سورج کہاں سے کھل گیا. ادھر ادھر پوری طریقوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی آج سورج کھلا تو کھلا کہاں سے، روشنی آئی تو آئی کہاں سے کہ اس بندے نے کام کر دیا. ابھی دیکھیں گے آپ ریئلٹی لائف میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار آج تو سورج پتہ نہیں کدھر سے کھلا ہے. تو یہ بھی ایک محاورہ ہے، پرسونیفیکیشن کا استعمال اس میں بہت تھوڑا سا ہوا ہے. اچھا، ابھی ایک دوسری مثال میری دیکھیں آپ کہ میں کہتا ہوں کہ I feel my computer hates me.
I feel my computer hates me. अच्छा, बात जरा गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूं कि यार आज मुझे तो फील हो रहा है कि मुझे फील हो रहा है या आज फील हो रहा है कि मेरा कंप्यूटर मुझसे नफरत करता है। तो देखेंगे आप, कंप्यूटर तो किसी से नफरत नहीं करता, तो डेट मीन्स के इसमें भी पर्सोनिफिकेशंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे आप, अगर आई फील माई कंप्यूटर हेट्स मी, मुझे फील हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा कंप्यूटर मुझसे नफरत करता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ इस बारे में कि अगर मेरा कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर पर पासवर्ड रख दिया है, तो वही पासवर्ड मुझे याद है। अगर मैंने जेकरन 123 रखा हुआ है पासवर्ड, तो पासवर्ड जब मैं ट्राई करूंगा तो मेरा कंप्यूटर मतलब पासवर्ड जो है वो मेरे हाथों से नहीं ओपन होगा। अगर कोई दूसरा ओपन करता है तो वो उसके हाथों से वही पासवर्ड ओपन हो जाए, लेकिन मेरे हाथों से नहीं होगा। अक्सर लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है। तो दोस्तों देखेंगे आप, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। कंप्यूटर मुझसे नफरत करता है, तो नफरत तो कंप्यूटर, असल में कंप्यूटर नफरत नहीं करता, बंदा ही ऐसा होता है। तो वो बंदे से पासवर्ड या कुछ भी, मेरे पासवर्ड मिसाल का मतलब है, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा काम हो कि आप कहें यार ये चीज तो मुझसे, अगर गाड़ी है तो हम कहें कि यार गाड़ी तो हमसे स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं यार मेरे हाथ मनूस है या मैं मनूस हूँ, या इस गाड़ी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। असल में ना आप मनूस हो ना गाड़ी को आपसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो दूसरा बंदा जब आता है तो उससे हो जाता है। तो इसमें भी देखेंगे नफरत कंप्यूटर नहीं करता, क्योंकि बंदे में खुद ही थोड़ी खराबी होती है, वही पासवर्ड या कुछ भी काम ऐसा गलत कर देता है। तो अगर आई थिंक कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, तो जरा देखें आप, एक मिसाल में आपको और देना चाहूंगा कि हमारे घरों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। हमारे घरों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन चलो मैं भी आपको तफसील से समझा सकता हूँ कि अब देखें तो शायर ने इसको ऐसे परफॉर्म किया है कि जिसमें पर्सोनिफिकेशन भी बिल्कुल ठीक आ जाए, और इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है कि जिस तरीके से एक शायरी का एक मुहावरा बन गया है कि अगर मैं कहूँ कि हमारे घरों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, तो जैसे कि हमारे घर पे किसी चुड़ैल ने, किसी लंबे लंबे बालों वाली चुड़ैल ने जैसे हमारे घरों पे कब्जा जमाया होता है, तो इस तरीके से परफॉर्म हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी, थोड़ी बहुत, कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं। अच्छा अब बताएं मुझे, पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाता है? वो खुसूसियात, अभी आपको मैं लिख के भी देता हूँ, जरा आप इधर गौर से देखिएगा। देखिए आप, वो खुसूसियात जो ह्यूमन वाली, इंसानों वाली, मतलब इंसानों वाली, जब हम किसी शेरो शायरी में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे वो खुसूसियात, वो चीज जब हम इंसानों वाली किसी बेजान चीज में, किसी बेजान चीज में डालते हैं,
یا کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ وہ خصوصیات، وہ چیز جب ہم انسانوں والی کوالٹی، انسانوں والی چیز، انسانوں والا طریقہ جب ہم بے جان چیز میں ڈالتے ہیں تو دیٹ از اے پرسونیفیکیشن، کہ اس کو ہم پھر پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ what is a personification، ڈیفائن پرسونیفیکیشن، تو فرینڈز آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں، تو آپ کا بھائی 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔